Mwapiti mwana mwashongo nkalamwenyo omukwaepo tembo ndaluka ojo eifatululo lyandje kune otandipandula sho mwathika kelongo italo kilisi yetu oshilongwa shetu nena oshiti 218 otuli meuvitho walamuka nomilonga Yesu Kristo sanga shishito natugalikane kalunga tatu myuki nomyapuki nonena otandipandula kesilo henda lyo yalike shwetu kwalulile natango pehala mpa ngame ohandile shiwalo hapudo eno kudhifatululila mbo wahya nowithana kohi yanje otandikuindile uyelithe omitima dhawo nomadhiladhilo gawo yatambe ohapudo endhi nenyanyu yedhuveko ngoye todhiadhimbulukitha monkalamwenyo dhawo dhesiku kehe yo yedhilongithe medhina lyomwa Yesu Kristo amen. Oshipalanyolo shetu nena otashiti Yesu takwatwa otatulesha mu Mateusa ontompolo 26 oveliso 47 sigo 49 uhanditumbula wala mpaka ngomukalo njigilile nenge tochoka imbilo wala kefalomo kutya ngoye mukristo mkwetu oshoko washeshwa mukristo za kombe ponjapuki ano wavalululwa ngoye wahupithwa omyuki ngaka nenge ndicheno kulinga omyapuki no withano kutya ngu mnagwa kalunga niikwao ilwe shoka nende ndukaleta ndipopi shono hulwa itashi hulu shile nayi tuhaluka wala kwasha tulimpa nenge jatoka tulimpa ano pamwe nena mbono yeli natango mongundu ya shitwa kalunga shoki namoneselo henda ndino lyokushashwa mombepo no momlilo mbono onduvite natango otayeke kulandula ngoye ngu washashwa nale ngele oyatamba oshilinji ano amuhe nongele ni kutya ombepo onjapuki ngena none ondatumbula ihaifunjwa komuntu nonando hatweleke okuifunja aantu yamwe otwelekela iinima oyindji shawete omuntu tothikama komeho gomupia gwa kalunga ndishi owemutala okambadhala kupopya sho madhiladhilo goye giilila nonkalo dhoye sho dhiigilila tofunju ngaashi wahala ihe ngono omuntu tofunju oshinima nee tashi nyengene omuntu ngono osho ni tofunju nena shi tashi nyengene nayo shike ombepo neenjo onjapuki oyo ni tofunju njo ashike omuntu oto vulu kumfunja pamadhiladhilo goye shoko sho wiigilila ngwe ohofunju ohole okupopya iinima yanika omakotokelo nuukengelelezi ihe natango mbyono iifunja olye tofunju nee ngawo omuntu ngono watala nenge ombepo njo yili muye nenge taende naye oye tofunju ndele wahugunina ngoye uli puuyelele otandidhimbulukwa momanyolomo mwali muna omulumentu hakutiwa Anani nomukintu gwesafira nenge olyoye edhina nga lyatya ethimbo ndiya Yesu sho ayi oitaliye oyakala nee ano yeli ngawo yamwe taya landithapo noyo nomaana gawo niinima yawo iimaliwa mbi yazimo tayiya taya topolelathana ano omulumentu ngono nomukintu ngono sho ngaa yalandithapo epya mpeya okuya nee nomikalo ndhiya kutya pweta kwala yimwe ngika mbiya yekitopolele ngaa nekuihupitha nawo nomukulukadhi we yo tafunju kutya ya epya olyayi miimaliwa mbyono agandja mpono ya osho shilinga ena petu sokulombwela kutya teti ano shekwaadha opo ufunje ngeyi ya yemwe nee okwali tafunjwa wala aantu oshoka oshiigilila okufunja aantu ihe nee mpeya petu sokulombwelwa wala kutya amumati ngo tafunju ya ano ongeshi ala lombwelwa kutya hey owe wiihulunga nokwai opo akookololwa mwa akafumvikwe nkulukadhi gwe okwe oteti meme kulwe ano nene omusamane sho mwalanditha epya onginyana oyo ngiimaliwa mumono na okambadhala yemelaka ndyo lyomusamane
kwalombolola kutya teti owetenga ompadhindiya odhamentu yakokololapo msamane goye wakafumvikwa nangwe ngeke otoyi ngaaka molwa iifundja yoye mbyo. Kalunga kehole oombudhi. Ngwe ototi nee ndafundjwa owala kashona, monena itashiti kutya ngwe otosi, shi okwali shaningwa opo shitulonge. Mopaife ngwe uupyakadhala woye tawu kwaadha, tokala todhengakana nangwe nawo mpono manga piilongo kutya aantu ihaya fundjwa nga. Inoti ala okwa hafundja ala piya Kalunga, kutya ala inofundja we. Period. Oshitsaye natuyemo. Ovarise dhetu ne ano dhono tadhiti ngeyi. Ano manga tapopi Judas gumwe waamboka 12 okweya pamwe nongundu onene yina omagonga mwele noondhimbo yatumwa kaayambi aakuluntu nokaakuluntu yoshigwana. Omugwaaleki okwali eyatsa onyala ati, ngoka tandithipika omilungu oye ngoka mwahala mukwateni. Mbalambala okweya ku Yesusu nokwati, muhongi watokelwa oye nokwemuthipi komilungu. Yelo uudhuvite paufupi tandikulombolola kutya otakuti Kristus shotu agalika nolutitatu tiya paamatiye kuyadha yakotha yathuwa owala yavululukwa owala nanando yeli momilema dhomutondi. Okuyalombole kutya teti natango mwakotha ano kamumwetesha kanasho muuvite natango inamunongela sha yambukeni tweni landulinje ngono tagwaaleka nje okuli popepi oheno oye neengonga athiki nengundu lyamentu mbwenda nao eya nao olyonjo talipopuwa oye nomagonga mwele ano engundu olyakwita owala oyeya nee kuninga shike kukwata Yesusu yongunu yene mwene nee ano Judas yena kuulukila nee asolota ayehe mbono naakwita mbono kutya Yesusu ipipo mokati kambono yeli 11 nenge nditye oyeli ngaa 12 shaashi Yesusu oye taninga 12 kuyo sho yeli neempe, shaashi nguno Judas okuli ngaa nee kombinga ndji kutya ngwala tandi hupita oye ngoka oye kwateni ngoka oye mwakhala oye mwatumwa ngoka oye nana osho shoka yena okuya nokulyendelela nokuli sho athiki puyo kutya hey teti muhongi okwetiye nee sho taningi kashishiwike odhuvite sho tandi kuti namufundja we. Omanyolo toke guuva ngo taga yamukula niinima nzo tayi ningwa ku Judas ngo ano wahala kweetapo shikani. Muhongi ongiye neyo ngaashi nee yakala mokangundu nee temuhupita nee nokuli afe nombili naye shi yokuya kumugandjapo asho hamuningi nemba muhole kufundjala mushashoka ethimbo liho wahala tofundjwa sho nee wali miifundja yo wetala no walya ngwe wadopa mani andi jokaleke. Ano shona atinga muhongi watokelwa wete neraka njono totiyo talizimo ntu achangini ngo Nakunhubitani ano. Okay. Nachingaka. Nandi kulombwele wala kucha. Otatu ine mefatururo. Jo verse de tundo. Nimwena imwenga shatu shiningishito. Taro manyiro galwe natango mombimbeli yetumu. Tage tushiri parekele shike. Omaichoko verse ndi. Nyukwacha wala. Mangina ndi kulombwele yene. Natu ya mwene na. Tandi kulombwele wala kucha. Lesha aru mambowe. Mumarukusa mo. Ontomporo mnongo nani. Overiso milongo ni nandatu. Sigo milongo ntano nambali. Oto adha mama ukwacha agehego hapundi. Ya. O hapundi na hapo. Neno tatu ditame kwara. He hapo da hulirampo. Ano pepe. Moshitopuro atushi. Ano. Shoku kwa Yesu sushi. Ya. Nene tameko yadha. Otali enke neta enkwatagana nena shita shinimbapo.
Ya. Pantapo puwara antu ya na udasa tadi kujangutan di kupito yengoka. Oye pata. Ya, yetai po teken kupita yetati kujangonge watoke ba. Opo tashtinga. Shiki yesha ningwapo. Oja puadi hendo ni de kupempo no. Omo dirimo mwasha. Shetashi ningwapo tashi popo mko hapundo. Inyoro kwa natango jaza mu Lukaso 22 overiso 23:53 natango tadi popswalo shimasho. Inyoro kwa jaza mu Yohanesa olongo na hetatu overise yotango 12 natango tadi kulongwelo shimasho. Ya, mambo ngono gatatu no verse ndono no ontompolo ndono no verse adihendo no. Utadi kulongwele na kene tumbono ya na udasa na shisha ningwapo na shi Yesu swati na sho ya ningi sigongika ya inai. Ashikene neno pale shalo verse ndatu. Nga manyironga tikupe ogena shano verse ndatu. Na chenga na tuyemo. Overise tuyo tango ni nani oyati jono mirongo ni na kheri yatumbula ni kucha manga tapopi shone ati kucha hey yambukeni randulinje ngota kwali kanjo kulipo bebi ya shomangani Yesu tapopi ngao Yudasa kumwe wamboka omulongo na yali okweya pamwe nongundu onene ina omagonga mwele no ndimbo yatumwa kayambi akuluntu noka kuluntu yoshikwana okuchangini takuchwara Yudas Iskariota oshwagaruka pamwe nengundu jakwita yahomata omwele no ndimbo yatumwa kayambi kuluntu ka farisai no kaleri kuluntu yoshigwana okukwata Yesu oshoshoka onkomeho goje oyete urikire ne kucha ontipi ngutakwatu Yudas yaro mbono inaro makonga kano omwele da no manima ga ya akwita tara puni nyaronji tachushibaka vesenjo ngiazi ne murukasa ntambura mirongo baina bari overisa aranjo mirongo baina mirongo ni nakhya taitin mangai sus tapopim ongundu ya ndo yapo akwatirwa komeho ku Yudas umego malongba omulongo na yali kwa khida ku Yesu no kumfipi komirongo bete shotu ya nungundu hasukwa kale nali ya rondo da naringi kuja shara nda khida bobe meya nguyara tamono tandi yeah tandi haging ngai paingok 시계션 sesman shoshoka Yudas okweya enderera nokulikana nokukilirana na ngutakongwa nokucha mhongi ongi nyano tenkupita ngane shashanka shokwali antu apopithwa waje ponga mbeyo yote nale kucha oyengo ewa shoshati ngaka enyoro kogeza mu Yohana 3 verse 13 aike taiti Yudas okwai ke ananjoka pamwe nongundu ya kwita na yamwe yomarangeli yo tempeli yatumwa kayambi akuluntu no ka farisai oyo yali ena ikonjitho na yahumbata onyeka no lamba kwete kwali usiku tutaende ngani nyeka ododaliko inumbudhira ngwe ino yako naleko shimoni shoshoka ya tamini kirenga taende monjira mire mam asiko ina neshike ikonjitho odondokara omwele no ndimbo mpwetu ndo takakongalo ntumwe ahomaterwa yaro ngwesha watarara shoshiringaka natwimo verse tontiario nena jono mirongo ni na hetatu taiti omugwareki okwali ato onyara omugwareki okwali atonyara ati ngoka tandithipiko milongu oye ngoka mwahara mkwateni verse taiti wara
Judasa okwaya kereko asoro tati nenge tocha kuita nembo na wakucha Yesu soe ngota hupita komilongu mokati kaya kwao ngele ne athiki puyo oye na yakwate oshoka oye nana yapumbwa ya kucha shawetara ndaimpe tomonwara ngwara tanditi ngenge nangenge tandinde nguhaga no milongu ngandi de doshikireko oyengo oye kwate ningo ko etampulwa hui shoshoka na tu taro aromanyoro ngata kaitu shipake verisenjo ponane yazi mu Yohanesa mlongo na hetatu o verison tine aike taiti Yesu sho ali atea shike shokata shike mwadha okwazi momeana etaikuyo nokuya pulati utamukongoje tara Yesu shwara tumbura kucha hey amenone mwakutumbora mwana mwakotha ndi yambukeni murandurenje tweni shoka ngotagwari kenje kuli bobe shucho ndisho kucho shiketa shininga inategerera mintu bana yimwade miyana monoka ongundu jona yimwade miyana ka okweke yatsakanika hotazi na matine yembo yaromba enembo yelandura iri yatatumbo nyange ndiche ayehiye kumangikani nambe yali yahita tu yali athiwampe ya namba ne yatatumbali aya nao menirera ya ayehe kwende ne nao ngao akatsakanika rantumbo anone shone tazi hono ndundundundu ye namba no taende yuka kuyo Yesu te apulie kuja teti antone ojano tan Kongo shumuri mpono ya mukuro toka juvara kuchya choje yaro shoshoka no chanwando shwishi shokwa kara kwatunji ya haduke aye kukara hotazi yotaya nawe kuka kuyo ngwe toshiningi wajio pamungwe nango shughuli enyoro kwa jazi mu Malukusa ntuporo 14 verso 18 taiti omugwareki okwali atu ano eatu onyarati ngoka tandithipiko milungu oye ngoka mwahara mpatini o verse njono nenge nyoro njono jafathana na ne nyoro ara njotwalesha neno verse yetu njotwalesha mu Mateo sanga mu 14 imwaike yafathana yaro njono yetu shiriparekera neno kujukwa chambo na tuyo wara mu verse yetu oninta tuyonena ano njono 49 taiti mbarambara okweya ku Yesu nokwati muhongi watokerwa oye nokwe muthipi komilongo ya overiso taitingini taichiwara Yudasi naonga na manapo thimbo okwenderere mbarambara nokweya atokerize Yesu ya atini anonga muhongi anotemura ne muhongi we nokumthipa nenge tete nokumhupita ne komilongo nokulinga shinana akaralombwera mbe nyaro nguno Yesu tende elikomeho ga Matie mbe ataende jengudu mukatika omunane Yudasi Yudas na kulinga nkane ko mungundu yambangika elikomeho shuye afika thaniye Yudasi amuyo muyazi ete yene ukirira bwamba yongundu ya Yesu ete yene ache muhongi atogorabo ete nkupitiye komilongo ngao kumulika ne kwambe kuchoyengo yaro shushok yaro nyoro tali tushipa ko verse njono jazi mu Yohanesa ntomporwa 13 ano verse 5 aike taiti oyo ya tara owote overisi njia ya Yesu sitatumbura kucha otamukongoje ya mukurojo nendi overisi ondintano ekeani taiti oyemu ya mukura yati o Yesu som Nazareti no eta Kongo weteko Yesu sokwati kuyo ongamenguka Yudasa
mugwalikibwe okwali athikama mpoka pamwe nayo. Ya, ateko. Ndikulomba kutya Yesu shwara alombwele kutya ye thikameni twini. Oye okwende ukahota kuzanumbo. Atsakanekana. Shotu yathikathana. Mbeyangike yathikama mpeya. Mbano nayo yathikama ngani mpano. Yatalilathana nendishi. Yesu teyara komeho gaya kwawe tati otamukongo jana. Yamukulu yamukulu tati otatu kongo Yesus Omunazareti. Yesus tapopsara natangucha ongaminguka. Ya. Yudas yene ngao tazimu yene Mungu nduji yene kongu nduji huku na Yesu takari yathika mapuyombo. Yohanesa osho tati ngao. Ihe marukusa tati okwazimu ete mpura ngero kwatokera po ete nkupita naho ano imulike kuchoy. Watego osho. Yaro. Enyoro kwa wadari tushipa ko verse no jazimu marukusa omulongo nani overise milongo ni nahet nantano. Taiti Yudas asho athiki okwenderere kuya ku Yesu etati muhongi nokwe muhupita nenge toti nokwe mthipiko milongo. Oshora shoko verse tunatango sho yati njoka ontintatu yonena kucha mbara Yudas okwe nokwati muhongi watokerwa po nenge watokerwa ete muhupita ko milongo shoshoka. Ya, epuru yene membo ja Yohanesi epuru nyenjono kutu kwatiwa teti tamukongo jana. Yotacho, Yesu Omunazareti ongayenguka. Shisharandura kwara kongundu njo ya kuitanjo. Aihongali. Ndesi kurombwele nesho mangina tufikako. Mwanena ndai kurombwele kucho pena tulinge. Tatuti medina lya Yesu Kristo no umwa mulingane ndoka mfikampo amheta mwihatapo taliye kantu shitapo pini okwarongitha ngambiro mani maganjo kwatiwa ngero toshe kilonga ombe punja puki ngo tolikila watamane kwito dhiminwa pompo tarane kucha Yesu kwali ahorokerwa ne kongundu njo ini nyengitho mako nengishike okwapurara kucho ojano tamkongo yotati Yesu Omunazareti yeti ulikara emwene kucha ongamenana tamkongo ongamengu ndera mento aihongali shotu yambuka mpo nepuro ndiyapulire kaerishi nasho yendera ngikambira kaerishi natango kuyapura kote titi anamwati ngini mwata nkongo je watatu kongo Yesu Omunazareti titi haneta ndilombole kuchongame natango ngali yero osho shiri ngaka nandikulombwele wala kucha opo pwahulile elongo italo kilise jo dionena mpo popo pwahulile elongo italo kilise jo shiwike shika ano hulilo shiwike nali kuyambekelwe Kalunga nikupitithe mwalamo pamauthoge mewiliko lye medina lya Kristo Yesu. Ngoye ngo wahala kuninga wa Kalunga kupitirane mu Kristo Yesu ongwe wala tandithana mano uwalikaniko ni manje shoko wahala ndisho kuvalululwa wahala kushashwa wahala kuninga omiyapuki wahala kuninga omuna wa Kalunga yaro toti tate Kalunga omiyuki na miyapuki omnamtima henda nonena ondamono esilo hendandi okuya koshipala shoye okuindila edhimo po yonjo oshoko ndadhimbulula kutya ngamo mnanjo nondiitala Kristo Yesu asa afumbikwa no kwa umuka kusi omolwa edhimo po lyonjo nomwenyo gwaluhe komuntu wemshita
omanyolo goye otageshikoleke kutya ngotu teya tahempulula kutya ye omunanjo nokana ke nomomwenyo gwe itala kutya Kristus omwa na tate Kalunga wenyumudha kuusi otahupithwa. Pano otandindile ehupitho Kalunga udhiminenjepo ye Kristus aninge omwa gwanje omwiliki nomuleli gonkalamwenyo yanje osho omulongi gwanje mwaihe ndapumbwa okutseya mungoye nomoshilongo shoye. Otandindile ombepo yeitalo lyamanamo ndahashune nando omonima nando okoshike osho ombepo yeidhidhimiko okudhidhimikila aihe mbyoka ngoye wahala okulongandje sha nayo osho ombepo yevuliko shono ngoye tuuthilenje notowilikenje esiku kehe. Ndahalonga wala ehalo lyanje ihe ndilonge ndyoka lyoye naampoka wahala ndaya. Tandi pandula ano Jesus Kristus sho toningi nje omuna gwa Kalunga nomedhina lyoye Kristus Jesus andagalikana. Amen. Tate Kalunga omunantima ahenda omuyuki nomyapuki nekulaleko wala nuuyambaye nekugamene nekuyelithile oshipala sheye kusila ohenda natalelithe oshipala sheye kungoye tekutopolele ombili ye medhina lyahena lyomwana nalyombepo ndjopuki. Amen. Ohanditumbula ngeika kutya leshembo lya Yohanesa nondjungu yokahanona uuna wekelimana inda maEfeso aEfeso ngele weyamana toyima Aroma ngele weyamana indi itale maHeberi ino lesha osima lesha ushishi kutya oohapu ndono tolesha otokedhipulwa ano monkalamwenyo yoye esiku kehe. Itomono po omuntu tekupula kutya titi ano walesha shike mpeya. Aye, oshinima tomono onkalo yoye naasho shekuthikamena komeho goye. Sha oshitala dhimbulukwa oohapu tadhiti ngiini ngele itodhi dhimbulukwa ye mwene ngu yahala wudhi dhimbulukwa otedhi kweetele. Aye, ndele ngele natango okuviteko owuli peni ngaho? Owahala mondo yashila. Osho shili ngaaka kakuna oshilongwa shaahena otutsu Kalunga oshweli oye mwene atulapo elongo. Oosikola dhetu sho dhatotwa notyo sho dhatotwa dhitulonge iinima mbyoka tayi longwa moka. Aye, odhatotwa okulonga oohapu dha Kalunga ndele omuntu tasindwa kombepo yomilema dhomukombanda wewangandjo lyetu sigo yatotwa ala oosikola dhawo ano yalandula ala omilandu dhawo dhokulonga ali polopolo. Monena oohapu dha Kalunga nomoosikola kadhimo. Anuwa aye ndjono religion ndjono italo ala kehe gumwe neitalo lye otamufunju ngaashi ala mwatshanga. Nashimugwanene ehulilo shiwike nalikale wanawa natwiimonene natango moshiwike tashi landula medhina lya Jesus Kristus Kalunga ngele eshihala. Amen.